इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए, इनके घरों में खुशियां आ जाएं, इनके घरों में खुशहालियां आ जाएं, इनके घरों के अंदर रोशनी के चिराग जलें, इनको रोजगार मिले। मैं इस कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। इंतकाम नहीं, तरक्की। मुल्क बर्बाद हो चुका, गलती की गुंजाइश नहीं। सियासी जमातों और इदारों को मिलकर काम करना होगा। नवाज शरीफ का 4 साल बाद वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान पर खिताब। कहा, पाकिस्तान की दोबारा तामीर नू करेंगे, आइन के मुताबिक मुत्तहिद होकर नया प्लान बनाना होगा। हमें हाथों में पकड़ा कशकोल तोड़ना होगा, डबल स्पीड के साथ दौड़ना होगा, कौमी गैरत व वकार को बुलंद करना होगा, बेरोजगारी और गुर्बत का खात्मा करना होगा। मुतहरिक खारिजा पॉलिसी के जरिए दुनिया से ताल्लुकात इस्तवार करना होंगे। मसला कश्मीर के हल के लिए भी आगे बढ़ना होगा। मुंह में राम राम ये मुझे नहीं आता, तस्बीह मेरे पास भी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि तस्बीह दूसरों के सामने ना पड़ा करूं, लेकिन तस्बीह मैं उस वक्त फेरता हूं जब मुझे कोई ना देख रहा हो। बगल में छुरी, मुंह में राम राम, ये मुझे नहीं आता। नवाज शरीफ की चेयरमैन पीटीआई का नाम लिए बगैर तनकीद। कहा, तस्बीह मेरे पास भी है, लेकिन मैं उस वक्त पढ़ता हूँ जब कोई ना देख रहा हो। नदामत का एक आंसू सारे गुनाह धो देता है। दीगी कायद ने तकरीर के दौरान मिर्जा गालिब के अशार भी पढ़े। कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब जिंदगी अपनी, कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। अपने प्यारे इस आप से जुदा हो जाते हैं, वो आपको कभी दोबारा नहीं मिलते, वापस नहीं आते। मेरे वालिद फौत हुए, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी वालदा फौत हुई, मैं कब्र में ना उतार सका। बीवी कुलसूम फौत होती है तो मुझे कहाँ इत्तला मिलती है? कैद खाने में, जेल में इत्तला मिलती है। नवाज शरीफ वालिदा और अहलिया को याद करके जज्बाती हो गए। कहा, पहले जब वापस आता था तो वालिदा और अहलिया कुलसूम दरवाजे पर खड़ी होती थी। आज मैं घर जाऊंगा तो वालिदा और बेगम कुलसूम घर पर नहीं होंगी। मरियम नवाज भी वालिद को पहली बार वतन में देखकर आबदीदा हो गई। साबिक वज़ीर आज़म की वालिदैन, भाई और अहलिया की कब्र पर हाजिरी, फूल भी चढ़ाए जाते, उम्रा में भरपूर इस्तकबाल, आतिशबाजी भी की गई। मैंने आपको ये बताना था कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे दे, पूरी दुनिया भी मिल जाए और वो किसी को खत्म करना चाहे, अल्लाह ताला ना करना चाहे तो वो खत्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ उसकी जिंदा मिसाल है। मरियम नवाज ने स्टेज संभाला, जलसे की कॉम्पेयरिंग खुद करती रही। पंडाल में मौजूद हाजरीन का लहू गरमाया। आज जलसा गाह में पूरा पाकिस्तान मौजूद है। मीनार पाकिस्तान छोटा पड़ गया, नून भी यहीं खड़ी है और शीन भी। मरियम नवाज का हमजा शहबाज के स्टेज पर हाथ पकड़कर ऐलान। कहा, नवाज शरीफ को निकालने वाले खुद सियासत से निकल चुके। शहबाज शरीफ बोले, नवाज शरीफ आ गया, मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, खुशहाली भी आएगी। 76 साल में मीनार पाकिस्तान पर इतना बड़ा जलसा नहीं देखा। ये वो शख्स है जो मेमारे पाकिस्तान है। हर बार जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। नवाज शरीफ आ गया है, पाकिस्तान की इंशाअल्लाह तकदीर बदलेगी। मीनार पाकिस्तान पर नई तारीख रकम जगह कम पड़ गई, एतराफ की सड़कें अवाम से भर गई। नवाज शरीफ की वतन वापसी, मीनार पाकिस्तान पर शानदार इस्तकबाल। अपनी मट्टी पर कदम रखते ही शुक्राने के नवाफिल अदा किए। मुल्क भर से मतवाले मीनार पाकिस्तान पहुंचे, हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। स्टेज पर मुल्की सकाफत के रंग बिखर गए। कायद की आमद पर नून लीग ने कई नए पार्टी तराने मुतारिफ करवाए। मतवाले पुरजोश ढोल की थाप पर रक्स करते रहे। खवातीन भी सज धज कर जलसागाह पहुंची। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी, खुसूसी परवास में दुबई से इस्लामाबाद पहुंचे। इसहाक डार समेत लीगी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। तमाम मुसाफिरों का इमिग्रेशन प्रोसेस तैयारी के अंदर ही हुआ। स्टेट लाउंज में कानूनी टीम से मुलाकात हुई। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर दस्तखत किए। नादरा की खुसूसी टीम ने बायोमेट्रिक का अमल मुकम्मल किया। नवाज शरीफ की वतन वापसी खुश आइंद है।
مسائل کے حل کے لیے تمام جماعتوں کو مل بیٹھنا ہوگا، چودھری شجاعت حسین کا مشورہ۔ JUI ترجمان نے بھی نون لیگی قائد کو خوش آمد کہا۔ لاہور ایئرپورٹ پر نواز شریف سے ملاقات کیوں کی؟ استحکام پاکستان پارٹی کا اون چودھری کو شوکوز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ، وضاحت طلب کر لی۔ پارٹی کا ملاقات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ IPP ترجمان کا موقف، اگر اون چودھری ذاتی حیثیت میں گئے ہیں تو وضاحت دے۔ اسرائیل درندگی میں انسانیت بھی بھول گیا، امریکی ماں بیٹی کی رہائی کے بدلے غزہ پر بارود کی برسات۔ 12 سالہ یوٹیوبر خاندان سمیت شہید، بے گناہ فلسطینیوں کی شہادتیں 4385 ہو گئیں، 13,500 سے زائد زخمی، شہداء میں 1756 بچے اور 967 خواتین شامل۔ ہزاروں افراد کے عمارتوں کے ملبے میں پھنسے ہونے کا خدشہ۔ اسرائیل نے زمینی پیش قدمی شروع کر دی، مغربی کنارے پر بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ شروع۔ حماس کا جارحیت رکنے تک اسرائیلی فوجیوں کو رہا نہ کرنے کا اعلان، بات چیت نہیں کریں گے، حماس کو کچلنے جا رہے ہیں، اسرائیلی آرمی چیف کی نئی دھمکی۔ غزہ میں جنگ بندی کی پہلی باضابطہ کوشش، قاہرہ میں امن کانفرنس، UN سیکرٹری جنرل، مشرق وسطیٰ اور یورپی رہنماؤں کی شرکت، امریکہ اور اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، دعوت کے باوجود شرکت نہیں کی۔ مصری صدر کی مغرب کے دوہرے معیار پر تنقید، زبردستی ہجرت پر مجبور کرنا قابل قبول نہیں، فلسطینی عوام کسی صورت اپنی سرزمین نہیں چھوڑیں گے، محمود عباس کا اعلان۔ سعودی وزیر خارجہ نے بھی زبردستی انخلا مسترد کر دیا۔ اسرائیل کے غیر انسانی حملے فلسطینیوں کے جذبے کو شکست نہ دے سکے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے شہید مسجد کے ملبے پر مؤذن کی اذان، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان سے بھرے 20 ٹرک رفح بارڈر سے غزہ میں داخل، سینکڑوں ٹرک غزہ میں داخلے کے لیے سرحد کے قریب موجود۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی کم نہ ہوئی، صہیونی فوج کے ترجمان نے ڈٹائی سے کہہ دیا، صرف خوراک، پانی اور طبی امداد دی جا سکتی ہے، ایندھن غزہ جانے نہیں دیں گے۔ اور دنیا بھر میں نہتے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیل مخالف نعرے۔ امریکہ میں آج بھی لوگ سڑکوں پر آ گئے، نیو یارک میں احتجاج، سینٹرل لندن میں ہزاروں شہریوں کی نعرے بازی، مصر، ترکیہ، بحرین، اردن، افغانستان اور بھارت میں بھی مظاہرے۔ امریکی رکن کانگریس الہان عمر کی امریکی صدر پر شدید تنقید، غزہ میں جنگ بندی کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔